Hello, hello! It's Sunday and it's a vlog day. Today is July 21, 2024 and this time we're here again in Malimono for another weekend adventures. So, Malimono has become my favorite place to vlog here in Surigao del Norte since sa Malimono hamok mga beautiful spot nga imo makita. So for this time, we are here in Cagtinai dropping by para mamalit ng pan de coco. Hello! I am a cooker of pan de tutoy pan de coco. Okay. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Dari na sadan mga turista. Magsuri-suri ang bata na nalaagan. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Ma-environmentalist na ini na bata. Ay ibang ng spot, Giyong. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have. Guys, namali kami guys kay kahamok tao. Ya na kami muda dun dito sa kapuno man. Ang mga uji-uji pirakan daw. With you and I, the future is bright. So mamalis kami guys kay grabe na tao dito sa Punta Beach. So with us is Dakilang Guro. Oo. Dakilang Guro is in the house. Yes! Oo. Namaon para bako. Tagikan sa nagpaluda guys. Daway. Ang gani ko no. Lami, laong kamo lami. Kalami madam. Amo lang nga pagdaw. So basta nakabayo na tan adto dito ang lami nga Red Horse sa I Cortez. Porso ija ko tapuan. Sa pa sa kwarto. Nagpahiga mo bangon kay ko na karon kay mato sa adin. Since waya naman kami na hinadyon dito sa Punta Beach tungod kay hamok na mga tao, so we decided to transfer to another place. This time we are here in Talisay Beach. So we take our lunch here in Talisay Beach. Namalit na kami ng mga food diha sa Crispy King. Namalit kami ng fried chicken and also lechon manok. So mga na ta, dali na. Grabe na ako, napaka-scam. Dapat ako labot. Na-scam! Padang-dang-dang. Ipanot, yung garot. I-swing kami. Masin tagsawan din ang call. Ito, nasa bamin. Man? Irak. Cincy! 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 After our lunch, we proceeded to Busay Nature Pool. Nagbaktas-baktas ra ang iban since it is more or less 900 meters from Talisay Beach. So, these are
a third time to go here in Busay. The last time we were here was dili pa abot ang sakyanan ko man, makaabot na. Oo, siyod na ba? Dari kami sa Busay, guys. Siyod na. So guys, dari kami sa Busay. Makasiyod na ba dili ang sakyanan, oh. Kay Jao na yung kalsada. Makaabot na ang sakyanan. Ay, kahangak. Welcome to Busay! Tatampoy malimutan sa Surigao del Norte! Yay! Ay, dahil nakaliko ka doon ako, guys. Oo, wala mi dayang mga baro. Parang kami. Ang isa nito, guys. Gamay isa nito. Buwa man kasi yung book do. Ay, baka nagkukulit. We're going home na. We're going home na. Enjoy the Sunday. Beautiful Sunday. Church done. Laag dan. Adventure done. Mauto. Tomorrow is another Back to the ball game. Another weekday. Opening of the week. Kayod na sa. Mauto. Sa una guys, wala pa ni dalan guys. Sa una. Magsuot-suot pa mi diri guys. It's our third time. Para guys. Terrain rin sa una diri guys. So, mga taga Surigao, kari ka mo sa Busay. Sa Busay. Kay gana na si Ja. You will enjoy sa Busay. Sulit guys. Oh, Parato ra. Entrance is 30. 30. Kung namoy sakyanan, parking fee is 50. Okay ra. Okay ra. Dayon kung Picnic ka mo, 200 ang cottage. cottage, 200 ang cottage. Kami nag-cottage. Naanay CR diri guys. Naanay Kay CR. late naman kami. Oh, naanay CR diri. Gadto kami sa Tapos flowing ang tubig guys, flowing. So makasiguro yun ta guys na inlo siya guys. So Mauto. welcome to Busay Adventure. Kantapoy, Malimuno, Surigao del Norte. Thank you guys. Have a good day. Have a good Sunday. Sa una. Diyan na tayo guys. Hi guys. Mga bata. Kaya
manggabunga ko. Ah, masaya. Oo, to. Balik kami sa